Bin nungke. Tale hambai sini media rokno actually norok jotono saiman khana media rok bumuk khana niya takar jola o haire kepra haire ke mura badi oro kaisa incident ngi thangka je incident niya ano SDPO SP khawing phone khai horka niya di borono hapeno di boro ang niya program tomane bagi attend khaimalia actually brok sahor ka ano apro bhaino oro kaisa BCO deputation tongo hni sahoro nga ola ang contact khai neka BCni incharge rok bai ingkai borok saw sasina kun amti information kri o takar west takar jola BCni o je incharge bai nge tiri bo hapen ang confirmation ibagi haini haite se BC ni direct incharge kok salaika chini niru de borma haimania golo singbacha kintu amti kun information kri omno tuino je mia hai diboni prai ekta সময় রগো oro aida kaprani jeo chomnibo kishu sana thanga ngai tamin sanai tabuk duita political party ni question kha amti khena chung nukha ni media rogo bohino gang tini 5 nai fege anchit mane gotna tam area boro kok sapaita kintu area boro kok sapana ya golo সম্পূর্ণ উল্টা যে oro kase party tongo je party alliance party no gotong saiman ke bramotha bai je BJP tabo alliance party o jagao chung ang niya bosaka jeta oro kono BCO deputation ni কোনো মিনিং কলায়া যদিও কোনো বড় কোনো বা প্রবলেম দখাঙ্কাই BC চিনি ভিলেজ চেয়ারম্যান তঙ্গ বিডিও তঙ্গ অন্য আসলে সাইমান সং কোনো যে কোনো একটা বা করাপশন কা বা সামনি ডেভেলপমেন্ট ইয়া গাঙ্কাই অন্য সালাইমানি কিন্তু আমতি কোনো রেজাল্ট পজিটিভ সং মানদিয়া যেহেতু আং মন্ত্রী কক সাকা মন্ত্রী বরমনা বিকাশ দেবরম অমতি মিয়া না সাইপেকা কিন্তু বড় আমনক খানায়াবই মিয়া আর হাইনা হাই প্রায় ডেটা দিগিবো borok kaisa deputation nan hin phaika ang onek takdam khobor nai tonga pro bahino orni administration ro kok salajak BDO kok salajak SDM ro kok salajak but bon onek ba request khaikan samaya gulo phana borok abna khanayawoi borok budai phaikana ingkai phaiman ya gulo isini o amchini borok kisa korong khana khadha ding kan kai it pathor khidar kha gom hairo kai chung ang phaiman ya gulo khana paika ngai gulo duno pokhina kisa songor songkhani kisa khana ingkai actually aro mianu khangte khana pai aro phai jeta haida ka pran je chini taku khorose bura je bujaka yakong bai khran jeta nok nukhna gonukha youtube ya phai khana pai actually bini yagono kaisaro samhne bono support tuijak engkai bo bartan bujaka sanok to saimana bo aro a je samhne bono deputation phai puro afuro borok botom goro borok tamjang le kharla kya pathor bhajin khara naka gomti kothna khamangkha gaman ya golo bo je oro hain tong buja gon samar মানে যে जोंहाफोर खानामा हाय आम हाय इंगियाखै खाना पाइका ग्राउंड इंका abo जायहोक जों जदिও অমটিং दं হয়তো এরিয়াও তো जों मुसुंगिया কোনো কারণ ডেভেলপমেন্ট আটকে থুং কোনো কারণে অরো পিস মানে তামনে বনো ভায়োলেন্স থুং গমরন जोंहाबो नाया हायसे কারণ তে প্রামথা যেফুরো 2021 চিনি বুবাগরা যেফুরো এডিশনাল গভর্নমেন্ট পাওয়ার ফ্যামিলিয়া গুলো जों সব সময় পিচ নাयो एरिया सानदे तंथुं नायो चिन 12 टाकार जला आगे जें मानिखा आगे गोबांबा भायोलेंस संगे गोबांबा पार्टी बाय पार्टी एलायंस तंफोन बुलाय लेखा बीएससी चेयरमैन बीएससी गोवा ब्लॉक माहा आमते गमो जों मुखा गथन नबि फै जों मुसुंगिया जेटा मा चिन एरिया मा थांथुं जारा आमति भायोलेंस खाइ दंनाय र जारा भायोलेंस खाइ दंनाय आं बन साना मुसुंगो जों मा हायरकनो तोर जागियाबो चिनि पिच डेभलपमेंट बाय दरकार हिनो तिनि जों अ जागाव दङ एबं आं मुसुंगो सानानि যারা আমতি খাই দনাই রক বড়বো যদি কোনো বিসিও কোনো প্রবলেম দখাঙ্গে একটা টেবিলে ফাই जों তিনি ভিডিও দङ বিসি চেয়ারম্যান দङ আলে বেলাথেন কক সালাইমান হবো जों যতনো সাইমান দরকার গাবো एक्चुअली বতন তা কিসা হর ফাই খানা পাইকা মা সানাইকা और एक्चुअली খানামান কারণ গগা তাকাইসা ও ওয়েস্ট টাকার জলা বিসি যে অর পঞ্চায়েত দখল খাইনানি হনে বিজেপি রক আগেনি চিম প্ল্যান খাইজাক এবং মো খানা পাইকা যে বরক চেয়ারম্যান মেম্বার সিলেক্ট খাই ফাইলাইজাক আমনি বাগিনো মিয়া অরব ফাই জবরদস্ত কেফেন সেগিনা নাই আনিনা ব্রানি যে একটা মেসেজ ফোনেছি মদি তমন আবো অংর ফাই খানা পাইকা গবরক তো কোনো সেগিনা জানি বুকরি অর কোনো খাইজানা বুকরি যে বেনিফিশিয়ারি সিলেক্ট মানি ব্লক হইতে আঙ্গো কারণ বিএস চেয়ারম্যান সাববা বিজেপি তাবো খাইতং ইব্রাহিম মথা এলায়েন্স কিনচंगो আর খাইতং যে অর মানে ভাই কোনো
माने तम साने बनो असंतोष नं कोनो कारण करियो बिसिओ फाइ बिसि ताम खाइबा जास्ट इम्प्लिमेंटेशन खाने बर आसुसि गरो जारा नेतृत्वरि दंनाय रक बर सिना नांगौ गाव हाय कोनो नुगियासन गावनि बगै आं कोने जानाय दंनाय रक जदिও चंगामनो ति हाई लेवल मीटिंग वो कक सालायनाय जारा बीजेपी नेतृत्व दंनाय कक सालायनाय गाय इन फ्यूचर जेहेतु हम हाय तांथो आं मुसुंगो आइडिया शांति दंना नथो आर जदिও हम हाय दंखै जदि केउ साफलति दाति दंखांके आमनि एगेंस्ट जों लीगल एक्शन नानाय बगै आं पुलिस नो सालायगा तिनि रो जिन एसपी दंगो इनके एसडीपीओ दंगो बर कक सालायगा काहामफैनो एरियाव पीस एंड हार्मनी दंनाय बगै जों आपिल खायो एबं जेसे केफनो अ कालपियो न बाकी मारम नाय अ जों सालायगा हाय हामबाय जथां